නොවැළඳ ලෙස ඔබගේ ඕනෑම ගුරුකම් කටයුත්තක් සාර්ථකව කර දෙන ධනපාල ගුරුතුමා වරතුනෙන් ප්‍රතිඵල ස්ත්‍රී පුරුෂ වශී ගුරුකම් ඇතුළු සියලුම ගුරුකම් කටයුතු සාධාරණ මුදලට කර ගැනීමට දැන්ම අමතන්න. ඉමෝ වයිබර් WhatsApp සඳහා 076 55 25 902 070 144 66 42. ඔබගේ කාරණාව අකුරටම ඉටු කර දෙන ධනපාල ගුරුතුමා. දේව කතා. මොන දේ කරත් තාමත් එයාගේ හිත දිනා ගන්න බැරිව හැමදේම එපා වෙලා ඉන්න ඔයා වෙනුවෙන්මයි අද දේවකතා YouTube නාලිකාවෙන් කාලි මෑණියන්ගේ මේ බලගතු වශී මන්ත්‍රය ගෙනාවේ. මේ වශී මන්ත්‍රය කීයටවත් සුළුවෙන් තකන්න එපා. මොකද එයා මොනතරම් ඔයාට පිටුපෑවත් මොනතරම් ඔයාව ප්‍රතික්ෂේප කළත් ඔයා හරියටම මේ වශී මන්ත්‍රය ඇහුවොත් නම් අනිවාර්යෙන්ම එයාට තවදුරටත් ඔයාට පිටුපාන්න බැරි වෙනවා. මොකද අපි එහෙම කියන්න හේතුව තමයි මීට ඉහතකදීත් අපි විසින් පළ කරපු මේ මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කරපු හැමෝටම වගේ එයාලගේ හිතේ ඉන්න කෙනාව ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා ඒ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට් වල සඳහන් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඒ නිසාමයි අපි නැවතත් මේ අතිශය බලගතු වශී මන්ත්‍රය ඔයාලට ගේන්න හිතුවේ. සාමාන්‍යයෙන් කාලි මෑණියන්ගේ මන්ත්‍ර ඊටාම ඉක්මන් ප්‍රතිඵල දෙන මන්ත්‍ර විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේ කාලි වශී මන්ත්‍රයෙන් ප්‍රතිඵල ගන්න කරන්න තියෙන්නේ බොහොම පොඩි දෙයයි. කිසිම විශේෂිත පුද පූජාවක් අවශ්‍ය නොවන මේ මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කිරීමෙන් පමණක් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝවේ කාලි මෑණියන්ගේ මේ වශී මන්ත්‍රය 108 වතාවක් වාදනය වන විදිහට සකස් කරලා තියෙන නිසා 108 වාර ගණන සම්පූර්ණ වෙන්න වීඩියෝ අවසන් වන තෙක් භක්තියෙන් සහ අවධානයෙන් ශ්‍රවණය කරන්න. එසේ ශ්‍රවණය කරන ගමන් ඔබත් මන්ත්‍රය සෙමින්ම මුමුණන්න. ඒ අතරතුර ඔයාගේ හිතේ ඉන්න කෙනාගේ රූපය හිතින් හිතා ගන්න. දින 21ක් මේ විදිහට කරනකොට දින 21 සම්පූර්ණ වෙන්න කලින් ඔයාගේ හිතේ ඉන්න කෙනා ඔයා හිතන්නේවත් නැති විදිහට ඔයාට ආකර්ෂණය වෙනවා කියලා ඉරහඳ වගේ විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කරනකොට ඔයාගේ වටේ ආකර්ෂණ චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඔයා හිතන කෙනාට ඔයාගේ ලස්සන සහ යහපත් ගති ලක්ෂණ විතරක් පේන්න ගන්නවා. නමුත් මේ අතිශය බලගතු මන්ත්‍රය ඔයාගේ සහ අන් අයගේ යහපත සඳහා පමණක් භාවිතා කරන්න. වැරදි චේතනාවෙන් තව කෙනෙක්ට හානියක් කරන්න හිතාගෙන නම් මේ මන්ත්‍රය භාවිතා කරන්න එපා කියලා විශේෂයෙන්ම කියනවා. ඔයාගේ චේතනාව යහපත් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට මේ මන්ත්‍රයෙන් ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රතිඵල ලැබුණට පස්සේ පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා ඔයාගේ අත්දැකීම අපිත් එක්ක බෙදා ගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ වටින වීඩියෝ හැමදාම ඔයාලට ගේන දේවකතා YouTube නාලිකාව subscribe කරලම මන්ත්‍රයට සවන් දීම ආරම්භ කරන්න. උතුම් කාලි මෑණියන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ඔබේ සිතේ ඇති කාරණාව ඒ අයුරින්ම සඵල වේවායි අපි හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं
क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं
क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं
क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं
कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं ॐ ऐं हरीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं हरीं ऐं